Hi mga dear! Huy mga dear, na ako'y na-discover, mas grabe pa ang gubat sa comment section kaysa Barangay Liga Finals. Educate yourself. Research more. Wake up, Shipal! Pero, pagpangutan-on nimo, asa man ang imong source? Tubaglag, secret. Grabe no? Sa online, isog kaayo. Pero, in real life, hadlok kaayo mo order og extra rice. Reminders lang mga dear. Debate with facts, not with feelings. Kay ang feelings, pwede maka-hurt. Pero, ang screenshot, pwede na mahimong ebidensya. Kaya, think before you click. That's all for today mga dear. See you on my next episode. Bye!